नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, अक्टूबर 2020 में फ्रांस के अंदर एक इस्लामिक कट्टरपंथी स्टूडेंट ने अपने ही टीचर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त कानून लागू किए थे। पाकिस्तान ने इसकी खिलाफत भी बहुत की थी। इसी को लेकर अब पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी ग्रुप तहरीक लबैक ने आंदोलन की शुरुआत की है और आंदोलनकारियों की ये डिमांड है कि पाकिस्तान से फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दिया जाए, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल देता है तो पूरा का पूरा यूरोप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएगा। किसी भी यूरोपियन कंट्री में किसी भी पाकिस्तानी को ना तो वीज़ा मिलेगा और ना ही कोई यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान में अपने किसी भी किस्म के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की हमारे इस वीडियो की तरफ। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर और ख़ासतौर इंडिया के साथ मिलकर उन्हें FATF के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कारी ज़रबें लगाई। और पिछले 4 महीने में आप देखें कि इंडिया और फ्रांस जो है उनका आपस में मेल जोल कितना ज़्यादा बढ़ गया और इंडिया उनके हक में स्टेटमेंट्स भी दे रहा है। उनके जो एंटी इस्लामिक एंटी रिलीजियस लॉज आ रहे हैं उसको भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि खुद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो मूवमेंट है वो इसी तरह माइनॉरिटीज़ को क्रश करने पे लगी हुई है। अब पाकिस्तान की रियासत एक कैच-22 सिचुएशन में आ गई। एक तरफ उनका अपना तहरीरी मुआहदा है और दूसरी तरफ उनके ऊपर ग्लोबल प्रेशर है कि अगर आज फ्रांस के वो सफ़ीर को हम निकाल देते हैं अपने मुल्क से, तो यूरोपियन यूनियन जिसके 31 या 32 मेंबरान हैं वो सब के सब पाबंद होंगे पाकिस्तान का बॉयकॉट करने पे। और उसकी पहली शिक ये होगी कि किसी पाकिस्तानी को पूरे यूरोप का वीज़ा ना मिले, दूसरी शिक होगी कि पाकिस्तान से ट्रेड ना करें, तीसरी शिक होगी कि पाकिस्तान में अपनी मसनूआत ना भेजें। तो आपका जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ अगर ये शुरू हो जाता है तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। आज हुकूमत को एक्चुअली उन लोगों का मुहासबा करना चाहिए जिन्होंने तहरीरी तौर पे ये मुआहदा किया जाके, और उन्होंने क्यों ऐसी बात की, क्यों हुकूमत के हाथ पैर काट के उन्होंने चंद लोगों के हाथ में पकड़ा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डिमांड जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी डिमांड सही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत का ये काम नहीं था। रियासत जो है वो कभी अपनी मजबूरी इस तरह से नहीं दिखाती कि वो जाके हाथ पैर काट के या बांध के जो है वो लोगों के आगे रख दे। और दुनिया भी खौफजदा है कि अगर इस किस्म की कोई रियासत बन गई यहाँ, या इस किस्म की कोई पार्टी पावर में आ गई, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ये वो वगैरह बहुत से इश्यूज है। और बाय द वे मैं ये आपको कह दूं कि इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा इशू अफगानिस्तान है, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान है। उसके और बहुत सी वजूहत है, मगर एक वजह यह भी है कि आपके पास एक न्यूक्लियर वेपन है और आपकी जो जंगजू रियासत है उसके अभी तक मसाइल इस रीजन के अंदर खत्म नहीं हुए, तो स्पेशली विद इंडिया। अभी हाल ही में वहाँ सेनेट और वहाँ अमेरिका के अंदर रिपोर्ट्स चल रही हैं कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ए फोर्थ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए अब ये लबायक जो है ये पहुंच गई है। वो कह रहे हैं जी कि अब आप, और आज आपने देखा कि रियासत ने रोकने की तो कोशिश की, धकेलने की कोशिश की, मगर हमारे पुलिस एहलकार, बावर्दी पुलिस का एहलकार, उनको ये तहरीके लबैक के दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद सड़कों पर मार रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं। रियासत इनके आगे सरेंडर करके बैठी हुई है। होम डिपार्टमेंट पंजाब रात को कह रहा है हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर जो सबसे खौफनाक चीज, जो सबसे खौफनाक और जिसने हमारा दिल तोड़ दिया, वो थी कल रात जो वीडियो आई। पाक फौज के जो जवान थे वो गाड़ी में सामने मशीन गन लगाई हुई है, लेकिन वहां पर वो साद रिजवी जिंदाबाद, तहरीके लबैक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है हमारा पाकिस्तान। इस दिन के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ खड़ा किया है, इतने हथियार दिए। वो उस जो ऊपर मशीन गन लगी हुई थी उसी की कम से कम हुर्मत का ख्याल कर लेते जो हमने अपने पैसों से लेके दी, कि वो बलवाइयों का आगे सरेंडर होगी। ये हालत होगी हमारे मुल्क की। अब देखना यह है कि जिस तरह के मनाजर पाकिस्तान में हैं, क्या दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या कहीं और भी इस तरह के मनाजर हैं? क्या दुनिया में किसी ऐसे मुल्क, मुसलमान मुल्क, नॉन मुस्लिम को छोड़े, मुसलमान मुल्क के अंदर
کیا اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک تنظیم اٹھتی ہے لاہور سے اور اسلام آباد آ کے وہ بلاکٹ کر دے اور کہے کہ بھائی فلاں ملک کے ساتھ آپ تعلقات توڑو؟ اور اس سے پہلے وہ جو پچھلی حکومت نواز شریف صاحب کی تھی، ان سے بس زبردستی ان کے جو لا منسٹر تھے فار سم ادر ریزن ان کو بھی فارغ کرا چکے ہیں۔ جب ریاست جتھوں کے آگے بے بس ہو جائے، کسی کا بھی کوئی بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، لیکن ریاست ہوتی ہے، اسٹیٹ از ویری پاورفل۔ تو آپ کو اگر فارغ کرنا پڑ جائے اپنا لا منسٹر، تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی کیا ریٹ رہ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرٹیکولرلی فرانس کے حوالے سے 7 نومبر 2020 کو ایک ریلی کراچی میں انہوں نے ٹی ایل پی نے نکالی، اور یاد رکھیے گا جو ٹی ایل پی ہے، جیسے میں نے کہا سنی بریلوی پارٹی ہے، دے آر ویری سینسٹیو، نہ کہ اپنے گھر جلا دیں، اپنی سڑکیں بند کر دیں، اپنے لوگ مار دیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ ان پروٹیسٹ کی وجہ سے، اور جو یہ ابھی کراچی لاہور میں جو پروٹیسٹ ہوا، پولیس تو پولیس تھی، فوج کو بھی باہر آنا پڑا۔ The reason behind is کہ situation was very dangerous۔ پاکستان میں کیا ایکسٹریمسٹ کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا ہمیں ایکسٹریمسٹ ٹرینڈز کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ مولویوں کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ سارے ڈرتے ہیں۔ اب فرینچ امبیسڈر کو ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ آج اب فرینچ امبیسڈر کو نکالنے کی بات کریں، پوری دنیا میں ہمارا جلوس نکل جائے گا۔ اور ہوگا کیا؟ صرف فرینچ تو نہیں جائے گا، اور بھی سارے چلے جائیں گے۔ ابھی تک پچھلے 1 سال میں جتنے بھی پرابلمز ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جسے کہتے ہیں آج دا دن ٹپا دو، آج کا دن آگے کر دو، اس کو کل ٹھیک ہو جائے گا، ڈیفیوز ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے۔ یہ معاملہ دیگر معاملات کی طرح نہیں تھا۔ رمضان کے ساتھ جب یہ چیز لنک ہوتی ہے تو اس کے ریمیفیکیشنز کس لیول تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ریاست پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام دنیا کو اپنے خلاف کر لے اور الگ تھلگ ایک آئیلینڈ بن کے رہ جائے آج کے زمانے میں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان وزراء کو یا ان پارلیمنٹیرینز کو جنہوں نے ایک اس قسم کا معاہدہ کیا جس کی پاسداری ہو ہی نہیں سکتی تھی، ان کو پہلے جو ہے جواب دہ کرے اور ان کے معاہدے جو ہے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پراپر یعنی ان کو سمجھائے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اپنی جو ہے فورس امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کے بعد جو ہے ان کو باور کرائے کہ یہ پاکستان کس کرائسس میں ہے۔ اگر تم باقی پاکستانی ہو اور پاکستان کے خیر خواہ اور ہمدرد ہو تو اس طرح سے سوچو، اور پھر یہ بھی بتائے کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، کیونکہ جو وہاں پہ اس نے گستاخی کی وہ خاکے چھاپنے کے لیے کی بات، اور جو فرینچ پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی، اس کی تشفی کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کو کیا یونائٹڈ نیشنز میں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس کو یورپین پارلیمنٹ کے اندر اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس ایشو کو ان فورمز پہ ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ جہاں پہ وہ میٹر کرتا ہے؟ تو اب بڑا ہی ایک کیچ 22 سچویشن آ گئی ہے حکومت وقت کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے۔ اگلے 3 سے 5 دن جو ہیں وہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ ہم نے اب مزید کتنا پیچھے جانا ہے